Mengsa पुलिस रेकर्ड FIR करे बादल त्रिपुरा चिरंजीत त्रिपुरानि mwngui आपते हाई क्लाइ न कोक्टमानि बिसिंगति सावै मानखा त्रिपुरी खरां बेबाक सेथ्रि नायमानि बिसिंगति मानखा कक्सिता जाक तंगमानि बादल त्रिपुरानि साकाओ आप मनु PSO नो तंगनाय कन्स्टेबल राजकुमार त्रिपुरानि स्क्रैप खगु हनै आ कग्न रुगुइ न कन्स्टेबल राजकुमार त्रिपुरा ब कक्सिलचावा SI प्रेमजित रयनि साकाओ पातिमुनो रुगुइ पुलिस पावर फ्रुना थांतनि थांरमना हर बादल त्रिपुरा बाय चिरंजीत त्रिपुरा न लामसुगो हायनो हाय त्रिपुरी खरां नायतोनाय खापन ताखुकते बुग्रोनो जों बे बागनो सायमानो 10 मिनिट दिनो ताखुक बादल त्रिपुरा बाय चिरंजीत त्रिपुरा पुलिस बाय रमजागै लकाबो बुजाक बायनि पातिमुनो रुगै तिननि हरनि छति दामनै ताममानि जरव बादल त्रिपुरा थैका जतनसले ककतरखे आबनो चिरंजीत त्रिपुरा बाय बादल त्रिपुरानि mwngui mungsaफानो से FIR करै आहायनो से नौनि सिमिन खसावै नाहरो पुलिस सब इंस्पेक्टर प्रसन्नजीत रॉय कांस्टेबल राजकुमार त्रिपुरा न खरबुई खरकथाम SPO पकटमानि बिसिंति सावै मानमानि अबके अपते हाय बादल त्रिपुरा बाय चिरंजीत त्रिपुरा न रम खांकेनो मेडिकल टेस्ट खलायखा मेडिकल टेस्ट खलायबायमानि या गलो चवाक नंजाक मानखा चवाक नंजाक मानमानि या गलो थानाओ सौयाखनो बुतक चेंखा आबनि या गलो हंके थानाओ सगैमानि या गलो के चिरंजीत त्रिपुरा न के सीसी कैमरा गनांगो चौबिरिखा या गलो हंके बादल त्रिपुरा न सीसी कैमरा करैनि थायो थांगै बुलायना चेंखा पातिमुनो रुगै बादल त्रिपुरा बो आहेनो याक तिसना चेंखा आ थायो न पातिमुनो रुगै न खरकबा SI प्रेमजित रॉय कांस्टेबल राजकुमार त्रिपुरा नखबै खरकथाम SBU बुलायना चेंखा बादल त्रिपुरानि साकाओ पातिमुनो रुगै न बेलाय न नरमै थांखा पातिमुनो रुगै हरकुथुगो न मेडिकल अफिसार न रिहरै नाहारै कुनु फानो FIR खायनानि सुजुग मानलिया मनु थानानि पुलिस नै कक्टमानि बिसिंति सावै मानखा पातिमुनि कग्न रुगै त्रिपुरी खरां बे करंखा LOP बरमनां MLA जितेन चौधरी हरि बनि खुक्ति न तैसा काहाम हामिया बनि खुक्ति बतैसा खनायनै नायनालियानो नरग नायतंगो त्रिपुरी खरां ना ओ इंसिडेंट तंखा थांनाय 13 तंखाना 13 अक्टोबर 10 मिनिट दिन कालादेपानि चाराय खरबनै এই কিহানি বুমুংত অংখা বাদল যে থৈনাই বংনি বিরুদ্ধে রাবার খব হनै বংন অভিযোগ অংই পুলিশ বংন রমিত্য বা সারে খাইছিং রমিত্যই ও আর কিহানা থাবরা রগৈ কিছু বুগৈ লকাপ কেহাদ্র দাহা আর বাদল ত্রিপুরা ন সি লকাবত ল্যাং যাবে আর কিহা রুম থানা বিসিং যে জায়গা ধরে ক্যামেরা করি কারণ তাবক তো থানা ধরে CCTV দং ক্যামেরা সাকানো যত কিছু মানে রেকর্ড দং যাতে ক্যামেরা বাই নুকজাগিয়া তৈ বনতিলাং সিরে বক এমন ভাবে বুহা সারা আব হর অবখলাই যখন বিনি মানে কন্ডিশন চায়া নহা পরদিন ফুমো বনো নবরি হওয়া পারানে ব্রহ্ম দিন খই নেতা নমনি ব্রহ্ম এগুলো কোনো খবর খনাওই লগে লগে অনেক বড়ক আনবো ইনফরমেশন খেলাইয়া আং স্যার ঠিক আছে যে তামা ঘটনা পুলিশ যদি এই ইলিগাল সং তাহলে বনো সং খেলাইমানো আগে নক বনো হাসপাতাল তিলাংতি বড় হাসপাতাল তিলাংই পয়লা মনো PSC সিনেতিলা শান্তির বাজার এবং বিনি কন্ডিশন আরো চাইয়া হওয়া ডিটোরিয়েট খেলাইয়া বাই দিস টাইম আং DGP অনুরাগ ধানকন্যা আং বিনি যে ছবি লগ্ন হওয়া বিনি যে বাস্তার যে অবস্থা কন্ডিশন DGP লগে লগে না SP সাউথ বাই SDPO না থা থাইনাই দি ইনভেস্টিগেশন খেলাই দি এবং SDPO থাই ইনভেস্টিগেশন খেলাইয়া যে ইনসিডেন্ট ঘটনা ট্রুথ কারেক্ট হ্যাঁ এবং তদন্ত খেলাই সর সর যুক্ত কেহা এই সাব ইন্সপেক্টর কো আর কাইথাম আব SPO তারপরে কিন্তু ইতিমধ্যে যে BJP নি বড় পুলিশ নি যে কালপ্রিট ফ্রক এবং BJP নি বড় খবর মানই
পারানি বরংनो बिनि बमा बुफानो जाते कोनो एफआईआर जाते बंनो रांनि लुबबखलंनाय दङ आबा दंबावग्रोनाय जे एफआईआर खालायलाय खतिवानो सायावानो एनिवे आं खबर माने पुलिसनो आबार साहा जेना जेख्लायफोनो एफआईआर लानायमथों तारपर मिया एफआईआर रुपैया बफा एफआईआर रुपैया किन्तु मियाबो si Kaladepani BJP neta keha Ronjit Tripura bumung bokana sapra je sikriya akhladi by this time Badal Tripura bo bini obosthar district khlai Shanti Bazar hoite bo refer klet Agartala kitu miya Agartala sapai dia ang je hor 8-9 khobala mani kaha je to phayano পরে তিনি শ্রী আনি মোবাইলে কে মেসেজ পানসান মোবাইলে মেসেজ মাহা যে সি আবো মানে বথিজা তো এই বিনিপরণের ঘটনা আং লগে লগে আবার শ্রী আং ডিজিপি নবী হওয়া তিনি আবনা এই তাবো এই ঘটনা চলিত হইতো অর্থাৎ মই আরেকটা কাস্টোডিয়াল ডেথ পুলিশ নিয়ে হেফাজত তমই কোথা যাহা আরে খালাই যে নিরীহ বরংনো যে ত্রিপুরানি থানারক যে বারাই খালাই যে শাসক দল রুলিং পার্টিনি বরংনি রকবাই যে খালাই অত্যাচার খালাই এই বিনি ভিক্টিমহা এই বাদল ত্রিপুরা লাই বরংনা নিন তুই সিনি মুসুক মানে si tabu police je tongnai rok police be SP rok kuno suspension rok de manha na suspension ta no to dije sa je iha sub sector already suspend ha ar kaitham ei SP na চাকরি হইতে একদম পুরাপুরি বরখাস্ত হয়ে নাই আমরা বরখাস্ত খালাই অঙ্গে বঙ্গে অ্যারেস্ট খাই দি বঙ্গে অ্যারেস্ট মা খাই নাই কারণ বক বুথাহা আর এসটি এসসি অ্যাট্রোসিটিস অ্যাক্ট এই অ্যাট্রোসিটিস অ্যাক্ট 6 মাস নি অমানিয়া মানে বেল মানজিয়া ই একটা বঙ্গ সবটি অলরেডি আং সাইদো বরমনা সিনি মুসুক মানে হালাই নংনি ফাইসিং তৈ নুক থিনাই রংনি নুখুং রংনি ফাইসিং দাবি দাওয়ার পরে তাবক দাবি দাওয়ার ইয়া বলে তাবক তো ইনস্ট্যান্ট যে আবো মনে খালাইদো তাবক ভিতরে সিপিএম নি তো আরো সামুং তামলে যে জায়গা তো সিরে মথানি আবো এডিসি মেম্বার তঙ্গ বিনে কোনো খবর করি পাত্তা করি বনে সংগ্রাদি আগে সিপিএম তো পল্যাণী সিং দায়িত্ব পালন খালাইদো বারখি হামবাই বরংনা जों त्रिपुरी खरां बाय करंगै जत सोरनि बिसिं बाखरा कक सुक्रुबैसुनो साइ